Hello, welcome back to my channel LK Naga. Moi aji kobole mon thaka itu ase hoile to itia Nagaland te itu ILP inner line permit itu cholabole implement koribole itia try kurigina ase. Moi itu laga olop share koribole mon hoigina aji ite ahigina ase. Itia Nagaland te saigina ahatamte itu ILP itu to kinaka banabo kinaka kuribo kinaka cholabo hoigina government side phele takan draft korigina thaka makan itu bi sob huinigina ase aru kitia itu Bengal Eastern 14 Frontier Regulation 1873 de British khan he eta die laga eta tribals manu khan ke protect koribole takan itu tamte bra ekta digina ase ro itu tamte to itu naga manu khan bi divide howa nai itu tamte to undivided nagas nekai thakiche takan to khali Nagaland laga itu hi takan issue kura nai holebi alag alag jaga thaga khan tribals manu khan tai khan laga culture aru takhan laga uniqueness itu kan protect koribo nimite takhan laga indigenous itu kan protect koribo nimite takhan itu Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 de takhan itu ekta banaise itu tamte holo to tribes kote manu tribes manu thage itu kan so protect koribole kila mane mokan to itu rich culture itu thakabra British manu hobi India manu alag alag hobi aru dosar country ki hobi tribals laga area de itu kan kakos banagine jabole dibo kushi bole na dibo neka he takhan digina ase aru kitia itu naga manu statehood paise 1963 de takhan demarcate guri digine khali itia Nagaland state thaka itu he Nagaland state hoigine takhan itu banai dise tate naga manu ke divide kori dise undivided nagas to divide kori dise inaga hoine naga manu alag alag jaga de dosara country te bi thaki jalaga mukan itu bi dikhi ase itu ba itia naga manu khan ebar yete thik pabi sabi mukan poila undivided nagas itu cholabo na itia laga Nagaland state itu ye cholagine ILP itu kan sob implement koribole ase itu to ekta dangor question ase moi itu babise aru moi poila bi itu implement kora tamte bi moi hunishe naga inhabited areas naga manu dosa alag jaga te thaka khambi Nagaland te ite Nagaland state te aha itu kan bi implement na kore takan ge ILP itu charge na kore moi itu bi hunishe mogan ineka he lobo na divided nagas laga itia lobo ase undivided nagas laga lobo koile itia naga inhabited areas so bi Nagaland de ahibo gole de ILP na cholobo pare laga eta ase hole bi kitia itu Nagaland state hali itu he hobo tate he lobo koile naga inhabited areas to sara jaga thaka khambi sob Nagaland de ahibo bole takambi ILP eta lagie laga makan itu bi dikhi gina ase idura naga manakan ever undivided nagas laga lobo lese na ite divided nagas laga lobo lese itu bi eta dangor question ase na gi hoigine moi itu babi ase aru judi itu undivided nagas laga lobo koile aru bi moi eta ite kobole mon ase itia naga political issue itu bi divide hoi jaise 1980 de naga manu itu issue itu bi divide hoigine alag alag hoigine ase itia alag alag dukan itu lobo nijo laga khushi kurine logina jaya ase aru yete bi undivided nagas laga lomona divided naga
itu laga lobole ase itu bi eta question ase judio ILP itu bi undivided nagas itu hi lobo koile ite naga political issue itu bi undivided nagas laga itu hi lobo lage nagi moi itu babi ase duitaye eki na hole mokan itu bishi digdar hobo judio ILP itu undivided nagas laga na lobo divided nagas laga hi implement koribo itu lobo koile naga political issue itu bi undivided laga na logina divided nagas laga lobo lage inaga laga system ekta ase nagi duita he eki hobo lage nagi moi itu babi ase na hole alag alag hoise hole itu bi na hobo lage laga na howa laga ekta ase moi naga babi thaki ase idura viewers kan naga manu kan apni kan ki babi kina ase naga manu ekta independence nation ase hoigina 1947 14 August declare kori dise aro inaga fight kuri gine 1980 te naga political issue itu bi divide hoya laga mokan itu dikhibo parise itu bra poila undivided nagas itu laga he lobo na undivided nagas laga itu lobo ase moi itu eta question kore ase naga manu eki logote thakibo sot naga inhabited areas kan mokan eki logote thakibo koile ILP laga bi hobi undivided nagas laga cholawa lage aro political issue laga bi lobi undivided nagas laga ye lobo lage moi itu babana thaki ase apni kan ki babi kina ase comment section te likhile bishi bal hobo itia bishi manubi ILP itu hole to undivided nagas itu hobo lage enaga bishi babi manubi ase hole bi jaigina itu political issue laga to divided nagas laga itu hobo lage tate bishi ho laga mokan itu bi dikhi kina ase apni kan ekbar thik babi sabi itia naga manu kan duitahe eki hobo lage eki logote bohibo kole kote hobi itu kan sob eki logote ekta umbrella te thaki kine mokan kang koribo lage na hoy moi itu eta question kore ase itia naga manu kan India logote top kori kine ekdom deri jai ase 2015 te ekta conclude hoise 2017 eta top kori na conclude hoise hogina mokan itu bi huni ase hole bi itia ta bi aha na aro itia fresh talk itia howa laga mokan itu bi dikhi ase newspaper te media te social media te itu kan sob dikhi ase naga manu laga dimag to olop napunchi na thaka nishinai ho ase conclude hoise hoigine takang koigina ase hole bi itia aro fresh talk shuru ho laga mokan itu bi dikhi ase takang laga idea to ki ase takan delay koribole takan ineka kam korina jalaga mokan itu thuk dirubo pare ase aro takan itu naga laga political issue itu takan itu lobo na pare laga mokan itu bi janibo lagi laga ita ase India manu to itu ekdom thik jania bra takan itu dibo na pare laga ita ase hole bi naga manu ke pakla korina thaka itu hi ase kiti bi naga political issue to India manu to itu takan recognition aro takan laga khushi itu kobolan itu koribolan na paribo hole bi takan itu naga manu ke pakla korine takan e dibo pare nishina kotha korina jalaga itu hi ase mokan itia ebar sabi poila itu 1940s te bi aro 50s 60s phale bi India logote prime minister level tate kotha korina aise holobi kotha itu koribola na pare kile mane India manu to naga manu laga case to takan laga hate thaga na takan itu clearly jani ase holobi naga manu ke kinaga bangai dibo kinaga alag kori dibo hoina na parle bi paribo nishina mokange kotha korina jai ase ite naga leaders kan apni kan itu bujibo lagi ase naga manu laga issue case to hole
United Nation laga hatte ase kile mane mogan itu poila pra 1951 naga manu plebiscite loa itu kan laga kakus khambi sob itu United Nation de submit kurigina ase mogan itu bi hunish aro ekta mogan India laga hatte na thaka bujibo pare laga ase hole to mogan 14 August 1947 te declare korise aro India manu to hole to 15 August 1947 mogan laga piche te takan declare korise aro ki naga age kore declare kore kan jagine piche khan logote independence manibo piche kan age khan ki naga piche khan logote jagine ami kan independence dibi hogine manibo itu to right nai nagi itu ra India kan itu naga manula pakala tate he janibo nagi aro itu to takan to naga manuke saigena hanshi na thakibo nagi moi itu bhabi ase itia naga manukan educated manukan qualified manukan poila naga manu laga principle itu ki ase naga manu ki loigene itu United Nation UNO itu pathai gina ase tate he khara kurigine jaigine itia mogan United Nation UNO de kobo lagi ja ase mui laga hisab te itia alag policy principle logine hahilebi takan accept na koribo holobi 1951 naga manu plebiscite kore laga itu laga dishe hole takan to naga manu laga case to lobo paribo moi itu bhabi ase itu nimite naga manu leaders kan kon manu pare kon manu high qualified thaki ase oni kan itu based on principle naga principle itu logine yen ologote jabo lagi ja ase nagi itu hi sobse bal hobo nagi nagole India government logote talk kura itu to ekta waste kore laga time eta he ase paisa phila laga time waste kore laga itu ase mokan jaigine talk kori thakilebi pabulebi na hoy takan to tinne kahi kinaka lamba koribo tanibo enekai logine jabo aro takan to itu interlocutor itu bi alag digine thaka itu bi dikhi ase ar kite notun ahibo aro notun fresh hoi jabo holebi naga manu to itu bi na jani gine itu komba laga policy bra itu kheli gine jai ase moi itu bi kobo na pare itu naga leaders kan political leaders kan hobi itu organization leaders civil societies leaders kan hobi religious leaders kan hobi apni kan mon milagine naga political principle itu logine extremely mokan itia itu support koribo lagia laga time hoas nagi logine moi aji itu ekta naga manu logote moi laga monte ki ase itu share kori ase last time moi kogine jai thaka nishina don't forget to speak your native language apuni laga kotha itu kobole to na pahoribi kile mane apuni laga kotha itu to ekdom important ase apuni English ba para Hindi ba para kobo pare nagi holebi apuni nijor laga kotha na jani se hole you are stupid apuni pakala manu ase itu kobode itu nimite naga manakan itu to na pahoribi hogine moi itu koyase thank you all god bless Nagaland